রেখে দিয়ে এখন শুধু ঈশ্বরের উপর ফোকাস করবো। আমি টুর্নামেন্টকে রিকোয়েস্ট করবো ফর দ্য ওপেনিং প্রেয়ার। आइए हम बने को अपने अपना मन को अपने दिल को स्थिर करें, आप आंखों में जाए, सबको आप बंद करें। धन्यवाद देते हैं इसके सुंदर के लिए जिसने हमारे दिल को आज हमें दिया, हमें जीवित रखा और अपनी सुरक्षा में अपने घर पे लेके आए। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए जो वेदर को भी आपने अच्छा बना दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं जो बहन लोग अभी भी रास्ते में है, नहीं आ पाए हैं, आप उनके साथ सुरक्षित लेके आएंगे। और जब ये आराधना ये सर्विस में हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपके बातों को सुनने के लिए अपने मनों को स्थिर करें, तैयार करें और प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस टाइम पे तू हमारे अपनी उपस्थिति हमारे बीच में ला। छोटे से दिन के नाम से बात करें। ঈশ্বর ক্ষমা করছেন, তখন আমাদের থ্যাংক ইউ শুক্রিয়া ছাড়া কিছু করার থাকে। বন্ধ করি আমরা Thank you.
আমি অপোনেন্টকে পে করার জন্য রিকোয়েস্ট করব। হালেলুয়া হালেলুয়া। প্রভু যিশু তোমাকে ধন্যবাদ করি, ধন্যবাদ করি পিতা তোমার সে উপস্থিতির জন্য পিতা ঈশ্বর। ধন্যবাদ করি প্রভু তোমার সে আত্মা যা আমাদের মাঝে আছে পিতা ঈশ্বর। প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ করি প্রভু যিশু পিতা। ধন্যবাদ তুমি যাদেরকে আজকে মনোনীত করেছো প্রভু, আজকে তারাই এখানে আছে পিতা ঈশ্বর। তোমাকে ধন্যবাদ করি প্রভু যিশু। তুমি মহান ঈশ্বর প্রভু গো, তুমি আমাদেরকে ভালোবাসো প্রভু। তোমাকে ধন্যবাদ করি পিতা ঈশ্বর। সব কিছু জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি পিতা। এখন আমরা আরাধনার মধ্যে আছি পিতা ঈশ্বর। আমাদের প্রত্যেকের মনে তুমি কথা বলো প্রভু যিশু গো। দয়া করে তোমার আত্মার পরিচালনা দাও পিতা ঈশ্বর প্রভু। তোমার আত্মার উপস্থিত প্রত্যেকের জীবনে হোক পিতা ঈশ্বর প্রভু। ধন্যবাদ করি তোমাকে প্রভু যিশু, ধন্যবাদ করি তোমাকে। আমেন। থ্যাংক ইউ আন্টি। আমরা সকলে চোখ বন্ধ করে আমরা যখন বসবে থাকি আর আমরা প্রত্যেকে সেই তার কৃষ্ণ মৃত্যুর কথা মনে করি আর মনে করি তিনি আমাদেরকে সবসময় আমরা রিয়েলাইজ করি যে সবসময় তিনি আমাদেরকে যোগ্যতার থেকে বেশি আশীর্বাদ দিয়েছেন। সবসময় সেই আমরা যেটা ডিজার্ভ করে তার থেকে অনেক বেশি আমাদেরকে দিয়েছেন। 5:15 p.m. Oh
धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर पूरा उपस्थिति को नाम आए अब धन्यवाद पूरा अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर जितने लोग उपस्थित हैं सब सारे लोग बने सब उनसे बीमार है पिता चुप चल रहा है पिता परमेश्वर जो निराश है पिता परमेश्वर आशा दे पिता परमेश्वर जो हमारे स्वर को पूरा कर पिता परमेश्वर स्वर के द्वार खोल पिता परमेश्वर हमारा स्वर को पूरा कर पिता परमेश्वर आर्थिक रूप से पिता परमेश्वर को परेशान है पिता परमेश्वर उनके भंडार को पूरा कर पिता परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर प्रार्थना कर पिता परमेश्वर जितने लोग उपस्थित है पिता परमेश्वर सारे लोग को तुम आशीष दे पिता परमेश्वर अगर लहू से धोकर शुद्ध कर पिता परमेश्वर हमें पवित्र कर पिता परमेश्वर तेरा नाम का महिमा हमारे बीच में पिता परमेश्वर एक बेदानी दे पिता परमेश्वर एक बेदानी दे हमको पिता परमेश्वर এখন টেস্টিমনি থাকলে ধন্যবাদ থাকলে আমরা বলবো আরো ধন্যবাদ থাকলে আমরা আর আমি একটা ঘটনা আমি পড়ছিলাম এখানে আর আমি 1 সপ্তাহ ধরে পড়ছিলাম আর আমি কেন পড়ছিলাম জানি না কিন্তু এখানে কিছু জিনিস আমি পেয়েছি যেটা আমরা অনেক কিছু পড়ি কিন্তু অনেক বাক্য পড়ি কিন্তু জাস্ট রিডিং পড়ার মধ্যে পড়ে যাই আমি এই বলবো না পড়ি না আমরা সবাই পড়ি বাক্য যারা পড়তে ভালোবাসে আমরা বাক্য ছাড়া চলতেই পারবো না কারণ বাক্যটা হচ্ছে আমরা আত্মিক খাদ্য কিন্তু অনেক সময় বুঝতে পারি না তো আমি যখন এটা পড়ছি 1 সপ্তাহ ধরে আমি এখানে কিছু জিনিস পেয়েছি যেটা আপনার সামনে শেয়ার করতে চাই আর সেটা হচ্ছে প্রেরিত তার 2 অধ্যায় প্রেরিত তার 8 অধ্যায় 8 অধ্যায় আমি পড়তে থাকছি কারণ আমি কাউকে বলছি না পড়তে কারণ তাড়াতাড়ি পড়বো বলে 8 অধ্যায় 26 থেকে পড়ছি পরে প্রভুর এক দূত ফিলিপকে এই কথা কহিলেন ওঠো দক্ষিণ দিকে যে পথ জেরুজালেম হইতে ধসার দিকে নামিয়া যাইয়াছে সেই পথে যাও সেই স্থান প্রান্তর তাহাতে তিনি উঠিয়া গমন করিলেন আর দেখো ইথিওপিয়া দেশের এক ব্যক্তি ইথিওপীয়দের কান্দাকিক রানীর অধীন উচ্চ পদস্থ একজন নপুংসক যে রানীর সমস্ত ধনকোষের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি ভজনা করিবার জন্য জেরুজালেমে আসিয়াছিলেন পরে ফিরিয়া যাইতেছিলেন এবং আপন পড়াতে বসিয়া যিশায় ভাগবতে গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন তখন আত্মা ফিলিপকে কহিলেন নিকটে যাও ওই রথের সঙ্গ ধরো তাহাতে ফিলিপ দৌড়িয়া নিকটে গিয়া শুনিলেন যিশায় ভাগবতের গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন ফিলিপ কহিলেন আপনি যা পাঠ করতেন তাহা কি বুঝতে পারিতেছেন তিনি কহিলেন কেউ আমাকে বুঝায় না দিলে কেমন করে বুঝতে পারিনি পরে তিনি ফিলিপকে আপনার কাছে উঠিয়া বসিতে নিবেদন করিলেন শাস্ত্রে যে কথা তিনি পড়িতেছিলেন তা এই তিনি হত হইবার জন্য মেষের ন্যায় নীত হইলেন এবং লোম ছেদকের সম্মুখে মেষ শাবক যেমন নীরব থাকে সেই রূপ তিনি মুখ খুলিলেন না তাহার হীনবস্থার তাহার সম্বন্ধীয় বিচার অপনীত হইল তাহার সমকালীন লোকদের বর্ণনা কে করিতে পারে যেহেতু তার জীবন পৃথিবী হইতে অপনীত হইল নপুংসক উত্তর করে ফিলিপকে বলিলেন নিবেদন করি ভগবতী কাহার বিষয় কথা কহেন নিজের বিষয় না অন্য কাহার বিষয় তখন ফিলিপ মুখ খুলিয়া শাস্ত্রে সেই বচন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার
কাছে যিশু বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করিলেন। পরে পথে যাইতে যাইতে তারা কোনো এক জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন নপুংসক কহিলেন, এই দেখুন জল আছে, আমার রপ্তায়িত হইবার বাধা কি? পরে তিনি রথ থামাইতে আজ্ঞা করিলেন, আর ফিলিপ ও নপুংসক উভয়ে জলের মধ্যে নামিলেন, এবং ফিলিপ তাহাকে রপ্তায়িত করিলেন। আর যখন তাহারা জলের মধ্য হইতে উঠিলেন, তখন প্রভু আত্মা ফিলিপকে হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং নপুংসক আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। ফলে তিনি আনন্দ করিতে করিতে আপন পথে চলিয়া গেলেন, কিন্তু ফিলিপকে অশুদ্ধ দেখিতে পাওয়া গেল। আর তিনি নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া সুসমাচার প্রচার করিতে করিতে শেষে কৈশোরেতে উপস্থিত হইলেন। হালেলুয়া। এটা আমি বাংলায় পড়লাম, আমরা একদিনকে বলবো হিন্দিতে করে দিতে। कि प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर इस मार्ग पर जा जो यरूशलेम में गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया, और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो गए। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता से उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र के आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वह किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करके की आज्ञा दी, और फिलिप्पुस को खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने खोजा को बपतिस्मा लिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, और खोजे ने उसे फिर न देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। हालेलुया। थैंक यू। माय टॉप सीट নেমে গেছে ওর হাতেই নেমে গেছে। मेरा आवाज तो भी है। না। তো আমরা এখানে পড়লাম, আমি কেন দুবার পড়ালাম, এখানে একটা ঘটনা আমাদের কাছে পরিষ্কার হওয়ার জন্য দুবার আমি পড়ালাম। ঘটনার মধ্যে আমরা অনেক কিছু পাই, তাই না? আমরা সব রিডিং করে গেছি, বাট যখন আমি গভীরে ঢুকেছি তখন আমি দেখলাম যে বাহ, দারুণ তো এখানটা। সো আমি প্রথমে দেখলাম, আমি ফিলিপের ক্যারেক্টার দেখতে পেলাম এখানটায়, তাই না? ফিলিপকে আমি দেখেছি এর আগে যখন আমরা পড়বো, এর আগের প্রথম দিকে, যে ফিলিপ সমরীয়তে এবং আরো অনেক জায়গাতে সে কি করছিল, প্রচার করছিল, আর সেখানে ওর কথাতে বহু মানুষ প্রভুর কাছে এসেছে, বহু মানুষ। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছিলাম ফিলিপকে স্বর্গদূত দর্শন দিয়ে বলছে, তুমি যাও। আর সেই সময় দেখতে পেলাম তাহাতে তিনি উঠিয়া গমন করিলেন। 27 বলে বলছে, তাহাতে তিনি উঠিয়া গমন করিলেন। অনেক সময় এখান থেকে আমি শিখি যে আমাদের তো ঈশ্বরের আত্মা যখন কিছু বলে তখন আমরা কি করি, অনেক সময় উঠি না, আমরা করতে চাই না, আমরা জায়গাতে ভিড় ধরে বসে থাকি, তাই না? কিন্তু এখানে ফিলিপ কি করেছিলেন, দৌড়েছিলেন। আমি পরে দেখো ওটা, কারণ উনি যখন শুনলেন, আর তিনি কি করলেন, গেলেন। কার কাছে যাওয়ার কথা বলছিলেন, বলেছেন ঘটনাটা না, নপুংসকের কাছে বলছে। আর এই নপুংসক যে ব্যক্তি আছেন, ইনি হচ্ছেন একজন রানী, তার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, মানে হিসাবপত্র তিনি করতেন। আর তিনি ঈশ্বর আরাধনা করতে আসছেন কোথায় না, জেরুসালেমে। আর আমরা অনেক সময় ঈশ্বর আরাধনা করার জন্য আমরা নানান রকম অজুহাত দেখাই কি না, অনেক রকম প্রবলেম আসে, সত্যি করেও আসে। আবার অনেক সময়
আমরা এইটা নিয়ে নিই, তোর আজকে যাবো ইচ্ছা করছে না, মোটা ইচ্ছা করছে না, ভালো লাগছে না। কিন্তু এই নপুংসক দেখছিলাম সে অনেক বড় গণ্যমান্য মানুষ, কিন্তু তিনি এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আসছিলেন কি করতে, ঈশ্বর আরাধনা করতে। আমরাও যেমন, আমি যখন আসি আমাকে 3 বার গাড়ি চেঞ্জ করতে হয়, একবার তো আমার কোনো গাড়ি নেই, 2 বার হয়, অনেক সময় লাগে, তো 3 বার করতে গেলে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তো কেন? আত্মা আমাদেরকে ডাকে যে আমরা যাই আর সহযোগিতা করবো, আমাদের ভাই বোনদের সাথে দেখা হবে, আবার দুটো গল্প হবে, আবার দুটো কথা হবে, তাদের ভালো লাগবে। এটা হচ্ছে সহযোগিতা। তো এখানে দেখছিলাম কি যে নপুংস, আচ্ছা নপুংস আমরা জানতাম নপুংসটা কে? আমরা কেউ জানি নপুংসককে? নপুংসক একজন ব্যক্তি যিনি না ছেলে না মেয়ে, বা ছেলে মেয়ে দুটোই। তো এই মানুষটা রানীর কাছে কাজ করতেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন, কিন্তু ঈশ্বরকে ভালো করে জানতেন না, তার বাক্য ভালো করে জানতেন না। আর সেই সময় কি করেছিলেন, ঈশ্বর ফিলিপকে দর্শন দিয়ে বলে, যাও তুমি ওর কাছে দৌড়ে, আর সে তুরন্ত সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ালো। অনেক সময় আমাদের ভালো বসে আমাদের কিছু কাজ দেন, আজকে আর না কাল করে দেবো, কেন কাল আপনি পরশু করে দেবো, ওখানে আচ্ছা তারপর কালকে করলে হবে না, আজকে ছেড়ে দিন না, অনেক সময় হয় এটা। তো উনি কিন্তু সেটা করেনি, একটা লিডার হিসাবে, পাস্টার হিসাবে সে তুরন্ত সেই কাজটা করেছিলেন। তারপরে দেখবো যে যিনি আরাধনা করতে আসছিলেন তিনি তিনি এরপরে দেখবো 30 পদে বলছে, তাতে ফিলিপ দৌড়ে নিকটে গিয়া শুনিলেন। দৌড়ে গেছেন, এমনিও না যাই তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে চলো, যেতে বলেছে যখন সর্বদূত যাই, যেতে যখন হবে বলেছে যখন, না উনি দৌড়ে গেছেন। অনেক সময় আমাদের কেউ ধরো প্রার্থনা করতে চেয়েছে, এক্ষুনি করে দিচ্ছি। অনেক সময় ধরো বলেছে একটু আমার বাড়িতে খুব বিপদে পড়েছি, আচ্ছা কালকে গেলে হবে না, আচ্ছা বিকেলবেলা গেলে হবে না, কিন্তু ফিলিপ কিন্তু দৌড়েছে সেই মুহূর্তে। কি না, ঈশ্বরের দূত আমাকে দর্শন দিয়ে বলেছেন। একটা জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে যে স্বর্গদূতের আওয়াজে সে দৌড়েছে। আমরা অনেক সময় চোখে দেখা মানুষের উপর বিশ্বাস না করেও বিশ্বাস করতে পারি না, বা সে না দেখা শুধু দর্শনে কথা বলেছে, সে দৌড়েছিলেন। হালেলুয়া। এখানে আমরা ভালো জিনিস দেখেছি ফিলিপের জীবনে। তারপরে দেখবো 31 পদে বলছে, কেউ আমাকে বুঝাইয়া না দিলে কেমন করিয়া বুঝিব। তার মানে উনি কি করছিলেন, একটা বই পড়ছিলেন, সেটা হচ্ছে যিশয় ভাববাদী। যিশয় ভাববাদী 1 থেকে 66টা অধ্যায় আছে, ওইটা উনি পড়ছিলেন। ওটা যে কথাটা পড়ছিলেন যিশয় 53, 7 আর 8 পদে লেখা আছে, আর তিনি ওটা পড়ছিলেন, উনি বুঝতে পারছিলেন না। তার ছিল আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, জানার আকাঙ্ক্ষা। হ্যাঁ, আর তিনি রথে বসে বসে সেই বইটা পড়ছিলেন। আমরা কতটা বাইবেলকে সময় দিই? আমি সবাইকে বলতে চাইছি না, অনেকে পড়ে, কিন্তু এখন কেউ আছে যে আমি একটা বই পড়ে শেষ করেছি, একটা বই, আমি বলবো না 66টা বই, একটা বইয়ের কথা বলছি, কারণ আমাদের এই বইটাতে 66টা বই আছে, আমি একটা বইয়ের কথা বলেছি। যদি কেউ পড়তে পেরেছেন, ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন। তো এই ব্যক্তি কিন্তু এই একটা বই পড়ছিলেন, সেটা হচ্ছে যিশয়, সবথেকে বড় চ্যাপ্টার আছে, পড়ছিলেন। আর তিনি বুঝতে পারছিলেন না, মাথায় ঢুকছিল না, পড়তে যাচ্ছে এর মানে কি বলে না। তারপরে ফিলিপ তখন দৌড় দৌড়ে গিয়ে বলছে, আপনি যে বইটা পড়ছেন সেটাকে আপনি বুঝতে পারছেন? তখন উনি বলছে, কেউ বুঝিয়ে না দিলে কি করে বুঝবো, কেউ বুঝিয়ে না দিলে কি করে বুঝবো। আজকে আমরা এই দিনে দাঁড়িয়েছি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। যদি বুঝতে না পারবেন, বারবার বলুন, যখন খুশি আমাকে ফোন করুন। যদি ফোন কেটে দিচ্ছি, আমি জানবেন বিজি আছি, তা না হলে আমি ফোন তুলব। যদি বুঝতে পারছেন না, মাস্টার আছে, আমাদের লিডার আছে, বুঝিয়ে দেন। যেমন ফিলিপ কিন্তু বুঝিয়ে দিচ্ছিল তাকে, কারণ একটা বাক্য যদি মানুষ না বোঝে, তার মন পরিবর্তনটা আসবে কোথা থেকে? বাক্যটা বোঝার প্রয়োজন আছে। যতক্ষণ বাক্য মনে ঢুকছে ততক্ষণ সে বুঝতে পারছে না। আর এই ব্যক্তি যখন বাক্যটা বুঝতে পারলেন, কি পড়াচ্ছিলেন, যিশয় ভাবা থেকে শুরু করে যিশুর জন্ম মৃত্যু সব, তার মানে পুরাতন নিয়ম থেকে শুরু করে নতুন নিয়ম পুরো পড়াচ্ছিলেন আর বোঝাচ্ছিলেন। আর যখন যিশুর কথা ঢুকলো, তখন ভেতরে ঢুকলো, কারণ এই কথাটা তখন বুঝতে, তখন যিশু আসেনি পৃথিবীতে। আর যখন ফিলিপ তাকে বোঝাচ্ছিল, আর তারপরে সে একটা আলাদা পরিবর্তন এসে গেল না।
তিনি ফিলিপ মুখ খুলিয়া শাস্ত্রে সেই বচন হইতে আরম্ভ করিয়া তার কাছে যিশু বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করলেন। আজকে আমাদেরকে সুসমাচার প্রচার করতে হবে সবাইকে, শুধু লিডার না, সবাইকে আমাদের করতে হবে সুসমাচার প্রচার। যদি আপনি চুপ করে থাকবেন, পাথর চিৎকার করে উঠবে, পাথর কথা বলে উঠবে। আজকে আমরা ভিআইপি দিন অনেক প্রার্থনা করেছি, এখনো করছি না, এখনো করছি, কিন্তু আলাদা আলাদা স্টেট থেকে লোক এসে, আরো আলাদা জায়গা থেকে এসে আমাদের সার্ভিসেশন গুলো ঘুরে যাচ্ছে। কারণ আমাদেরকে বেরাতে হবে, আমাদেরকে মানুষের সুসমাচার দিতে হবে। আগে চিন্তা করতাম, এখন চিন্তা করে ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বর ঠিক কারো না কারোর মাধ্যম দিয়ে করিয়ে দেবেন। তো এখানে ফিলিপের মাধ্যম দিয়ে কিন্তু ঈশ্বর কাজ করে নিলেন, হ্যাঁ, একজন মানুষের মন পরিবর্তন হওয়ার জন্য। 30 পদে বলছে, 36 পদে, তখন নপুংসক কহিলেন, এই দেখুন জল আছে, আমার বাপ্তিস্ম হওয়ার বাধা কিসে? হালেলুয়া। সে জলটা কিরকম, একটা ডোবা ছিল একটা। এবার ডোবা আমরা জানি কিরকম হয়, পরিষ্কার জল থাকে না, অনেক জল থাকে না, ময়লা থাকে না। একটা গান আছে, থাকিলে ডোবা কানা হবে যে চুরি, তার মানে কি ওই, হ্যাঁ, কচুরি পানা। তার মানে কি আমাদের ডোবার মধ্যে যত নোংরা, তাই না, কচুরি পানা হয়ে যাচ্ছে, হ্যানা তানা রয়েছে। তো ওরকম ডোবা সে আর বলছে আমার ডুবতে বাকি কি আছে, তাই না? যদি আপনি বিশ্বাস করেছেন, যদি আপনি ঈশ্বরের কথা শুনেছেন, আওয়াজ শুনেছেন, আপনি সময় নেবেন না। কারণ এখানে এই ব্যক্তিটা কিন্তু সময় নেয়নি, কিন্তু একজন ব্যক্তি এসে তাকে যখন ঈশ্বরের বাক্যকে বোঝালো, ঈশ্বর সম্বন্ধে বলে কে ঈশ্বর, তখন তার মন পরিবর্তন হলো। ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। আর তারপরে কি করলেন তিনি? সেই ময়লা জল হোক, যেই জলে হোক, সেই জলে দুজনেই নামলেন, আর দুজনেই কি করলেন? জলে উঠলেন। একজন ডুবলেন, একজন ডোবালেন, আর সম্পূর্ণ ডোবালেন। কেন ডোবানো হলো? আমরা কেন জলে ডুবে বাপ্তিস্ম নিই? আমরা এমনি তো ভালো নতুন কাপড় পরে নিতে পারি, আমরা গায়ে সাবান দিই কেন? পরিষ্কার হওয়ার জন্য। সাবান দিয়ে ছেড়ে দিয়ে জল ঢালি। তো আমরাও যখন আমরা নতুন জন্ম হয়, আমাদের জলে ডোবা মানে হলো যে আমি পুরোপুরি সমস্ত কিছু ত্যাগ করলাম, আমি নতুন হয়ে উঠলাম, পরিষ্কার হয়ে উঠলাম। আমি আর সে পুরাতন দিকে আর তাকাবো না, আমার আর সেই পুরাতন স্বভাব আর থাকবে না, আমি আর সেই পুরাতন ভাবে যেভাবে চলতাম সেভাবে আর চলবো না। নতুন জন্ম, পরিবর্তন। নতুন জন্মের পরে পরিবর্তন, জন্মের পরে যে গান গাইতাম এখন সে গান গাই না। আমি খুব সিনেমার গান গাইতাম একটা সময়, এখন গাই না, প্রভুকে পেয়ে গেছি। অনেক গল্পের বই পড়তাম, এখন পড়ি না, এখন বাইবেল পড়ি। অনেক সঙ্গ বন্ধু ছিল, যে সঙ্গ ছিল এখন সে সঙ্গ নাই, যে সঙ্গ ছিল এখন সে সঙ্গ নাই। এখন প্রভু লোকেরই আমার সঙ্গ, প্রভু লোকের আমার বন্ধু না। আগে আমার যাবতীয় অনেক বন্ধু ছিল যারা খুব বাজে, তাদের মুখের ভাষা ভালো না, তাদের সঙ্গে আমার সঙ্গ ছিল। বা যখন যিশুকে জেনেছি, যখন পরিবর্তন হয়েছে, তখন এইগুলো সব আর আমার জীবনে নেই। এটাই পরিবর্তন। আর কোনো পরিবর্তন নেই যে আপনি আপনার নামটা বদলে যাবে না। লিডিয়ার নাম রেখেছে শখে, লিডিয়ার নাম এমনি মামুনি, ওর ইচ্ছা ছিল, ভালো লাগে নামটা। অনেকে হ্যাঁ শখের নাম রাখে, কিন্তু তার মানে এই না যে সে বদলে গেল। কি বদল? তার চরিত্র বদল হলো। এখানে এই ব্যক্তি বই পড়ছিলেন, পড়তে 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 তার মন পরিবর্তন হলো। আমাদেরকেও সেই রকম ভাবে প্রভুর কাছে আসতে হবে। ঈশ্বর আপনাকে ডেকেছেন, আমরা এমনি এখানে আসিনি, ফালতু এসে সময় নষ্ট করছি না। ঈশ্বর আমাদেরকে আহ্বান করেছে, ঈশ্বরের আমাদের জীবনের পরিকল্পনা আছে। আমাকে স্নেহা একটু আগে বলছিল, আরে তো ঈশ্বর তোর জীবনে পরিকল্পনা করেছে, ঈশ্বর তোকে যে বরদান, যে আশীর্বাদ দিতে দেবে, প্রতিজ্ঞা আছে। যখন তুই যিশুর কাছে নিজেকে প্রতিজ্ঞা অনুসারে যিশুর কাছে আসবি, ঈশ্বর তোকে সমস্ত কিছু দেবে। আসলে বিশ্বাস করেছে, বিশ্বাস। ওর একটা প্রশ্ন বারবার আমাকে করছে আজকে, বলছে যে আমার তো অনেক, আমি তো প্রভুকে জানার আগে অনেক পাপ আমার জীবনে, তোর কেন? আমার সবার জন্য তো। আর এই ঘরটা পাপীদের জন্যই তো, ধার্মিকদের জন্য না। পাপীরা এসে ধার্মিক হয়, পাপীরা এসেই ধার্মিক হয়, আর আমরা এখন সবাই ধার্মিক। ঈশ্বর
গণিতে পড়েছে, তাই না? তো তখন স্নেহাকে বললাম, রিপেন্ট যখন তুই করেছিস, যিশুর কাছে যখন অনুতাপ হয়েছিস, ওই সমস্ত পাপ ঈশ্বর ক্ষমা তো অলরেডি করে দিয়েছে। এখন খালি প্রকাশ্যে আমরা জলে ওকে ডোবাবো, তাই না? চিহ্ন স্বরূপ আমরা তাকে জলে ডোবাবো। আর অন্য কিছু না, কোনো কিছু জামা কাপড় পরার বদলে যাবে না, খাওয়া বদলে যাবে না, ব্যাপটিজম মানে এটা নয়, চরিত্রটা খালি বদলে যাবে, ব্যাস। তো এখানে নপুংসককে কেন শিখাতে চাইলাম যে উনিও তাই সেম ভাবে কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ছিল, তার জানার ইচ্ছা ছিল প্রভুকে, আর সে কি করতো, কত দূর থেকে সে আরাধনা করতে আসতো, কিন্তু একটা বই সে পড়ছে যে বইটা বুঝতে পারছিল না। আর দেখলাম তারপরে এত তার ইচ্ছা, যখন ফিলিপকে দেখলো, তুমি তাড়াতাড়ি এসো উঠে আমার রথে, কেন? সে বাক্যটা একজন বোঝাবার জন্য একজন এসে গেছে আমাকে বোঝাবে, তার ভেতরে একটা আনন্দ হচ্ছিল কিন্তু বুঝতে পারছিল না, না? আর তারপরে যখন বাক্যটা শুনতে শুরু করলো, ভেতর দিয়ে অটোমেটিক তার পরিবর্তন এসে गया। समझ में आ रहा है ना? जब परमेश्वर वचन को सुन रहा था अच्छा से, पहले तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब कोई समझा दिया तो वो समझ गया और देखा कि परमेश्वर ही हमारे लिए उद्धार करता है। इसीलिए वो क्या किया, पानी था, छोटा सा एक तालाब था, वहां में बोला यहाँ हमको डुबा दीजिए, है ना? तो क्या किया, उनको वहीं उसका बपतिस्मा हो गया। यही है हमारा मन को परिवर्तन करना। हम जैसे टेढ़े रास्ते पे चलते होते रास्ते पर नहीं चलेंगे। हम पहले बहुत गाली देते और गाली नहीं देंगे, बहुत झगड़ूले थे हम और झगड़ा नहीं करेंगे, है ना? यही है परिवर्तन, हमारा चरित्र को बदलना है, गंदे काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया। क्योंकि अंधकार और उजियारा एक साथ नहीं चल सकता है ना? अंधकार आलो एक साथ चलते पारे ना, तो अगर वो उजियारा में है तो हम अंधकार में नहीं चलेंगे। हालेलुया। तो यही वचन है कि पहले हम इस कहानी जो पढ़ रहे थे तो एक अच्छा गुण देखा, अच्छा चीज देखा कि फिलिप के जीवन में कितना अच्छा, प्रभु में कितना विश्वास था और कितना आज्ञाकारी था, ओबीडिएंट था ना, दौड़ से गया, कोई आके नहीं बोला, कोई इंसान को नहीं बोला, स्वर्गदूत ने बोला, अनदिखा चीज को देख के विश्वास किया, है ना? और दौड़ आया, दौड़ के वो क्या किया, उनके साथ मिला। हमें भी इसी तरह दौड़ना चाहिए। जब प्रभु ने बोला ये काम के लिए, जब प्रभु ने बोला, हमको दौड़ के आना चाहिए, दौड़ के करना चाहिए, ना आलसीपन नहीं होना चाहिए, है ना? हम जैसे दौड़ेंगे हमें इनाम मिलेगा जरूर। ऐसे दौड़ो, पौलुस ने बोला है कि तुम इनाम पाओ, हमें इनाम पाना चाहिए ना, तो इसलिए हमें ऐसे दौड़ना है। प्रभु का वचन हम सभी को सहायता करें, प्रभु का वचन हमें समझा दे, जो नहीं समझ सकता है बोले कि हम ये वचन पढ़ा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम जरूर हम लोग सहायता करेंगे समझाने के, क्योंकि हमें भी कोई समझाया, ऐसे नहीं हम ऊपर से आके यहाँ गिर गया बस हम सब सीख लिया, नहीं। और अभी भी सीख रहे, अभी भी सीख रहे, सीखने का कोई ये नहीं है, समय नहीं है, है ना? जो नपुंसक था वो प्रभु को जाना है, प्रभु को पहचाना है, उसी समय उसका मन परिवर्तन हो गया, है ना? वो रथ में था, बट पढ़ते पढ़ते वो उसका मन परिवर्तन हो गया, तो तुरंत वो ले गया बैप्टिज्म। धन्यवाद कि प्रभु इस वचन से हमें जो सिखाया है हम भी उसी तरह चलना चाहिए। सभी को जय मसीह। सभी जय मसीह, जय मसीह, खड़े हो जाए। थोड़ा समय तो गीत गाए, सेवाओं को युवा हमारे संग सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, नाथों का परमेश्वर हमारा ऊंचा खंड है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, नाथों का परमेश्वर हमारा ऊंचा खंड है। किसी ने आकाश बनाया
हमारा प्रेम है, यही हमारा प्रार्थना है। रोज हमारे साथ, हर समय हमारा साथ है। वो परमेश्वर जो हमें कभी नहीं छोड़ता ना कभी नहीं त्यागेगा। वो परमेश्वर जो हमारा साथ साथ चलता है, वो सेनाओं का यहोवा जो हमें जय देता है, उसका साथ साथ हमारा साथ साथ है। हम धन्यवाद देता परमेश्वर कि तुम्हारा सामर्थ हमारा साथ साथ है। जो पुण्य उत्थान का सामर्थ पिता परमेश्वर, तुम्हारा पवित्र आत्मा हमारा साथ साथ है। पिता परमेश्वर कोई चीज से भयभीत ना हो, परंतु जय देने वाला परमेश्वर तुम हो। पिता परमेश्वर हर बीमारी में चुकाई देने वाला परमेश्वर तुम हो। हर स्वर्ग को पूरा करने वाला परमेश्वर तुम हो। हर आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर तुम हो। पिता परमेश्वर उदासी को हटाने वाला परमेश्वर तुम हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तुमने हमसे प्रेम रखा, तुमने अपने जीवन को बलिदान दिया। पिता परमेश्वर जब हम पाप में था, पिता परमेश्वर तुमने सींचा है अपना लहू का बल से, पिता परमेश्वर सींच कर पिता परमेश्वर हमें नया मनुष्य बनाया है, ताकि आज हम तुम्हारा संतान होने के योग्य बने। पिता परमेश्वर हमारा कार्य से नहीं, परंतु तुम्हारा अनुग्रह, तुम्हारा उस महान प्रेम को पिता परमेश्वर हम ग्रहण करने वाले हो। आज हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हर एक व्यक्ति जो उपस्थित है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते इस मंडली में और बढ़ोतरी दी पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पास्टर पढ़ना के लिए पिता परमेश्वर, उसका वाइफ के लिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, उसका हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते उसको माँ के लिए पिता परमेश्वर, लेखा फरिश्त के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पारुल के लिए, पारुल का माँ के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते और भी जो लोग वहां लेखा फरिश्त पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्नेहा के लिए पिता परमेश्वर, प्रीतिका के लिए हम प्रार्थना करते, उसका माँ के लिए, उसका मासी के लिए हम प्रार्थना करते। ओ महान परमेश्वर एक बलिदानी दे उस पिता परमेश्वर मंडली में एक बेदानी पिता परमेश्वर 6 PM, battery 34%. धन्यवाद पिता परमेश्वर, पापिया के लिए पिता परमेश्वर, उसका मंडली के, उसको माँ के लिए हम प्रार्थना करते, उसका भाई के, उसका बहू के लिए पिता परमेश्वर, उसका मासी के लिए, और जो आते पिता परमेश्वर उस मंडली में आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर क्लास को तुमने बुलाया पिता परमेश्वर, इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, उसे दर्शन दे पिता परमेश्वर कि वो करना क्या चाहती है। पिता परमेश्वर हमारा ओर से नहीं, परंतु तुम्हारा ओर से पिता परमेश्वर हमें बुलाया पिता परमेश्वर। आज जिस तरह तुम्हें हम उसको बुलाया पिता परमेश्वर, उसे इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। हम विद्या के लिए प्रार्थना करते, धन्यवाद उसके जीवन के लिए पिता परमेश्वर। आज जिस तरह तुमने अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, उसको आज जिस तरह इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, उनके मंडली के साथ सदस्य के लिए प्रार्थना करते, माँ के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए पिता परमेश्वर, वो भी तैयार हो गए पिता परमेश्वर, एक दिन बपतिस्मा स्वरूप पिता परमेश्वर अपना जीवन को समर्पित करें। प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, वो बेटा का माँ के लिए, मासी के लिए पिता परमेश्वर, वो बच्ची के लिए पिता परमेश्वर, वो परिवार को अपने हाथों समर्पित करते हैं। महान परमेश्वर महान कार्य कर। धन्यवाद सोफिया के लिए, सोफिया के माँ के लिए पिता परमेश्वर, आशीष कर पिता परमेश्वर, सोफिया को उनके जीवन में पिता परमेश्वर वो आशीष प्राप्त करें। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, विश्वास के लिए पिता परमेश्वर, दो बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर को पूरा करें। पिता परमेश्वर तुम जानते हो पिता परमेश्वर, हमें मांगने से ज्यादा तुमने हमें दिया पिता परमेश्वर, मांगने से ज्यादा तुम दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सिस्टर विश्वास के लिए प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर उसके जीवन में भरपूरी दे पिता परमेश्वर, उसके जीवन में अनाज और तेल कमी ना हो पिता परमेश्वर, वो आशीष में चले पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, पूर्व के लिए पिता परमेश्वर, शुक्र चुकाए उसके जीवन में। धन्यवाद देता आरती के लिए, आरती के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सुषमा के लिए, सोनी के लिए पिता परमेश्वर, इन परिवारों को तुम्हारे हाथ में समर्पित कर दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते दीपिका के लिए, वो आज आते पिता परमेश्वर, उसका जो बीमारी ईश्वर के नाम से प्रार्थना कर पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर पता है ईश्वर कर दे उसका शरीर पिता परमेश्वर, तुरंत चुकाए दे पिता परमेश्वर के जीवन में। प्रार्थना करें सुषमा का झा के लिए पिता परमेश्वर, का माँ के लिए पिता परमेश्वर, वो परिवार के लिए तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं। महान कार्य कर पिता परमेश्वर, महान कार्य। धन्यवाद सोफिया का मामा के लिए प्रार्थना करें, अंकिता के लिए, अंकिता का माँ के लिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करें प्रियंका के लिए, बच्चे के लिए पिता परमेश्वर। इतने दिन से ये मंडली में आ रहे पिता परमेश्वर, जब हमारे पास कुछ नहीं था पिता परमेश्वर, तो मैडम आती थी पिता परमेश्वर, त्याग पिता परमेश्वर तरह तुमने आपने आशीष। धन्यवाद धन्यवाद, ये तुम्हारा कार्य के अलावा कुछ नहीं पिता परमेश्वर, तुम्हारा अनुग्रह के अलावा ये कुछ नहीं पिता परमेश्वर। आज जो हम देखते हैं, आज जो हम स्पष्ट करते हैं पिता परमेश्वर, वो तुम्हारा प्रेम की वजह से पिता परमेश्वर, तुमने हमसे प्रेम रखा है। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए, बार फिर से पिता परमेश्वर, जब हम अपने जगह जाए पिता परमेश्वर, अपने स्थानों पर जाए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करें तुम्हारा अनुग्रह हमारे साथ जाए। प्रार्थना करते एक दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आशीष दे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम तुम्हारे पास आते पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हमसे प्रेम रख पिता परमेश्वर।
ताकि पिता परमेश्वर हम तुम्हें जाने, तुम्हारे सामर्थ को जाने, तुम्हारे पुनरुत्थान शक्ति में ऊंचा दे। हमें जय का जीवन दे पिता परमेश्वर, अंधकार से निकाले हमें उजाले में लाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सामने पिता परमेश्वर जो वापस कौन विदाई पिता परमेश्वर हमारे साथ रहे। पिता परमेश्वर वापस कौन दबाव पर हम समर्पित करते हैं। जिस तरह पिता परमेश्वर तुमने हमें अगुवाई दिया पिता परमेश्वर, जो स्थल में पिता परमेश्वर हमें ले किया पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष पिता परमेश्वर, ताकि हमारे द्वारा पिता परमेश्वर हम नर्म हो पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हम आपकी काली हो पिता परमेश्वर, आप पूरा बच्चा करवा के बढ़ रहे हैं। पिता परमेश्वर सारे बातों को तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारा प्राण करता उद्धार करता सामर्थ्य परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आए यीशु से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। हम परमेश्वर को प्रार्थना के साथ करें कि हमारे पिता पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा का समाधान, आज से काल तक हर विश्वासी भाई के साथ। आमीन।